अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज वाज़ेह किया कि रिजर्वेशन के हवाले से हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई काबीना सब कमेटी को रिजर्वेशन रूल्स के लिए कोई मुकर्रर वक्त नहीं दिया गया है। असम्बली में रुकन असम्बली सजाद गनी लोन के सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए काबीना वज़ीर सकीना इतू ने कहा कि गुज़श्ता बरस दिसंबर में तश्कील दी गई कमेटी जो रिपोर्ट जमा करने के लिए कोई मुकर्रर वक्त नहीं दिया गया है। वहीं काबीना वज़ीर ने ऐवान को जानकारी देते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2023 से जम्मू कश्मीर में ST और SC के लिए 5,26,000 से ज़ायद सर्टिफिकेट्स इजरा की गई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस दौरान कश्मीर सूबे में इतने अरसे में 79,000 सर्टिफिकेट इजरा की गई हैं। सकीना इतू ने कहा कि मुआशी तौर पर कमज़ोर ज़ुमरे के लिए करीब 30,000 असनाद इजरा की गई हैं, जिनमें से 27,000 से ज़ायद जम्मू सूबे में इजरा किए गए हैं। सकीना इतू ने मज़ीद कहा कि जम्मू सूबे में करीब 22 गाँव एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर और RBA के ज़ुमरे में आते हैं। वहीं कश्मीर सूबे में इन्हीं ज़ुमरों के तहत 1245 गाँव आते हैं। उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और रुकन असम्बली सजाद गनी लोन ने आज कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के नाम पर मेरिट का कत्ल किया जा रहा है। श्रीनगर में रिजर्वेशन के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सजाद गनी लोन ने कहा कि इस वक्त एक तरफ जहां 60% रिजर्वेशन है, वहीं रिजर्वेशन के अंदर इसका घोटाला चल रहा है। सजाद गनी लोन ने सरकारी डेटा शेयर करते हुए कहा कि इस वक्त रिजर्वेशन बेशतर हिस्सा जम्मू जाता है। सजाद गनी लोन ने कहा कि हुकूमती डेटा शेयर करते हुए कहा कि 51% जम्मू से आते हैं, वहीं महज 9% कश्मीर के रिजर्वेशन में आते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी में इलाकाई तफावत नजर आ रही है कि ये रिजर्वेशंस तो एक है, मैं आपको क्लियर बात बताऊं, मैं रिजर्वेशंस के खिलाफ नहीं हूं, बट वी आर अगेंस्ट मर्डर ऑफ मेरिट। वी आर अगेंस्ट एनी सिस्टम which will impede meritorious students to shine academically and do something for themselves, for their own careers and for their own place. एक है रिजर्वेशंस का प्रॉब्लम कि 60% पर ले गए, फिर दूसरा विद इन रिजर्वेशंस जो विद इन रिजर्वेशंस स्कैम है, दैट इज मच बिगर देन दैट 60% स्कैम। अब ये मालूम पड़ रहा है, मैं आपको बता दूं, टोटल में जो है 60% रिजर्वेशन है, SC 8%, वो 8 का 8 जम्मू जाता है। शेड्यूल ट्राइब, अब जो हमने डेटा मिला, 8.5% जम्मू जाता है, 1.5% इधर आता है। STP पर अभी उतना डेटा नहीं है, बट लगभग यही ट्रेंड वहां भी है। OBC 6.5%, ये अप्रोक्सीमेशन है, मेरे पास एक्चुअल डेटा नहीं है, बट अप्रोक्सीमेशन 6.5% जम्मू होगा, 0.5% है। ALC जो डेटा आया है 5.8% उधर, 0.2% इधर। RBA 5.28% उधर, 4.72% here, despite the fact that our population is 7% more. EWS, economically weaker sections, 9.20 उधर, 0.80% इधर। और इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट्स है वो यहाँ के कश्मीरी ऑफिसर्स जो नहीं देते हैं जबकि वहां मिलती है। अब ये पॉलिसी के हिसाब से है या वो खुद कर रहे हैं, आई डोंट नो। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर, वो 1 का 1% इधर। अब आप ये देखिए, अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो 60 रिजर्व्ड होते हैं, उस 60 में 50.78 जम्मू के होते हैं और 9.22 कश्मीर के होते हैं। सो बिफोर यू अप्लाई रिजर्वेशंस, कश्मीरीज हैव ऑलरेडी बीन क्राउडेड आउट। सो एज अ पॉपुलेशन पूरे में कितना क्या होगा ये आप खुद देख सकते हैं। जो आपको KS एग्जाम्स में या बाकी एग्जाम्स में जो कश्मीरी बच्चे नहीं आ रहे हैं, it is not competence, they are most competent. It is the scourge of reservations that is killing their competence. हमने उस दिन बोला था कि ये रिजर्वेशंस तो एक है, हमें आपको। वहीं सजाद गनी लोन ने कहा कि हुकूमत ने कहा था कि 6 माह में कमेटी
ریزرویشن کے حوالے سے اپنی رپورٹ پیش کرے گی، لیکن آج جواب ملا کہ اس کے لیے کوئی وقت ہی مقرر نہیں رکھا گیا تھا۔ سجاد غنی لون نے کہا کہ اس وقت حکومت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ سن 89 سے شروع ہوا ہے، پچھلے 30 سال سے دلی کی پالیسی رہی ہے کہ کشمیریوں کو سبق سکھایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے نشانے پر کشمیری پنڈت بھی آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خاموشی یہ چال چلائی گئی ہے اور آج کشمیری بولنے والوں کو پشت بہ دیوار کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ کشمیریوں کو اس سے بھی بے اختیار بنایا جائے گا۔ کہ بھائی چیف منسٹر صاحب نے بولا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر جو یہ کمیٹی ہے یہ اپنا فیصلہ سنائے گی یا کچھ کرے گی۔ جو سوال ہمیں ملا ہے، جواب ملا ہے، اس میں بتایا گیا کوئی ٹائم لائن نہیں۔ سو دیر از نو ٹائم لائن۔ میں اس سرکار پر، صرف اس سرکار پر آئی ڈونٹ نو، یہ 1989 سے شروع ہوا ہے، اس میں سب ذمہ دار، اور یہ ایک نیشنل پالیسی ہے نیشنل پارٹیز کی، چاہے وہ بی جے پی ہو یا کانگریس ہو، اور جو ان کے یہاں کوئزلنگس ہیں ان کے ساتھ مل کر کہ بھئی کشمیری سپیکنگ جو پاپولیشن ہے دے ہیو ٹو بی ٹاٹ اے لیسن۔ اس میں ہمارے ساتھ بیچارے کشمیری پنڈت بھی برباد ہو رہے ہیں کیونکہ وہ بھی کشمیری سپیکنگ میں آتے ہیں۔ کشمیری سپیکنگ پہلا ہے، اس کے بعد جو کشمیر میں رہنے والے ہیں چاہے وہ شیڈیول ٹرائبس ہیں یا عربی ہے وہ دوسرے نمبر پر، یا ای ڈبلیو ایس ہے۔ سو لے دے کے اٹس ادھر کشمیری سپیکنگ جو کہ ایک ڈسٹنکٹ ایتھنک گروپ ہے اس کا ٹارگٹ ہے، اور انہیبیٹنٹس آف کشمیر جو نان کشمیری سپیکنگ ہے ان پر بھی یہ ٹارگٹ سادہ گیا ہے، اور یہ ان ابیٹڈ ہے۔ دس تھنگ ہیز سائلنٹلی کیریڈ آن سنس 1989۔ اس کی بیج تب سے شروع ہوئے ہیں، آہستہ 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 آہستہ، اور کشمیری بیچارہ لگا باقی کاموں کے ساتھ ہے، ادر اسموک اسکرینس وہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہاں سے یہ جو ہے یہ کرو۔ اینڈ آئی ول ٹیل یو ون تھنگ، یہ جو اکیڈمکلی وی آر بینگ کراؤڈیڈ آؤٹ، اس کا جو نقصان ہوگا اٹ ول ٹیک اے سینچری ٹو انڈو دا ڈیمیج ٹو کم بیک، بیکاز کشمیریز کے لیے دن بہ دن یہ ان ایون پلے فیلڈ بن جائے گا۔ ونس دے ڈونٹ ہیو جابس، ونس دے آر ناٹ ان پوزیشنز آف پاور، ان کے جو بچے آگے ہوں گے وہ بھی ڈس امپاورڈ ہوں گے، شاید وہ پرائیویٹ ٹیوشن یہاں پر آتے ہیں بچوں کو، باقی چیزیں ادر ہیلپس اکیڈمک ہیلپس ہوتے ہیں وہ نہیں دے پائیں گے، تو ایک سسٹم بن جاتا ہے اینڈ دے ول بی ایونچولی کراؤڈیڈ آؤٹ۔ یہ جے کے پی ڈی پی رکن اسمبلی وحید الرحمان پرہ نے آج اسمبلی میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ہمارے وسائل فروخت کیے جا رہے ہیں۔ وحید الرحمان پرہ نے کہا کہ انڈسٹری اور ترقی کے نام پر ایسا کیا جا رہا ہے اور یہ خدشہ ہے کہ خدشہ اس وقت یہاں کے لوگوں میں پایا جا رہا ہے۔ وہیں پرہ نے کہا کہ لتھ پورہ حملے کے بعد پلوامہ ضلع کو دوسری نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ پرہ نے اس دوران کہا کہ ضلع پلوامہ کے کئی ترقیاتی کام بھی انہوں نے اسمبلی میں اٹھائے۔ ہو رہی ہے پچھلے 5 سالوں میں 5 اگست کے بعد جو فیصلہ جو 5 اگست کو ہوا، ون آف دا بگیسٹ ریزن فار جسٹیفائنگ 5 اگست واز کہ ڈیولپمنٹ ہوگی، وکاس آئے گا اور انڈسٹریلائزیشن ہوگی اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی۔ حقیقت یہ ہے سر، ڈپٹی چیف منسٹر صاحب کو میں بولتا ہوں 50% ڈفرینس ہے اور کم انویسٹمنٹ ہوئی ہے جب سے انڈسٹریلائزیشن کی یہاں پہ بات ہوئی ہے۔ کوئی انویسٹمنٹ بلا اسکیل پہ ہوئی نہیں ہے۔ دیر از اے لارجر کنسرن ان جموں اینڈ کشمیر ان دا نیم آف انڈسٹریلائزیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کہ ہمارے ریسورسز کو، زمین کو، پانی کو، پتھر کو، کنکر کو، سینڈ کو، اٹ ہیز بین پٹ آن سیل۔ دیر از اے فیلنگ از ان جموں، اور جموں میں جب توی کی بات ہوتی ہے جو لوٹ مچا جموں میں، کشمیر میں بھی لوگوں کا یہ خدشہ ہے کہ ہماری زمین کو سیل پہ ڈالا گیا ہے۔ ہماری زمین جو ٹرانسفر ہوئی ہے انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ کو کئی علاقوں میں سر، اس پہ لوگوں کی پارٹیسپیشن نہیں تھی کیونکہ پاپولر گورنمنٹ نہیں تھی۔ ان سب چیزوں پہ، اور جو میجر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اس وقت کشمیر میں ہو رہے ہیں، چاہے لینڈ ایکوزیشن کے مسئلے ہو، انڈسٹریلائزیشن کے مسئلے ہو، اس میں انوائرمنٹ کلیئرنسز یا انوائرمنٹ اسسمنٹس نہیں ہوئی ہے۔ ان سارے پروجیکٹس میں سر دیر از اے ہیوج کنسرن ان پیپل دیٹ دس ڈیولپمنٹ از گوئنگ ٹو برنگ اے لارج اسکیل ڈیواسٹیشن اینڈ ڈسٹرکشن۔ ایک ویٹ لینڈس افیکٹ ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو فلورا فانا پہ اثر پڑتا ہے، تو ان سب چیزوں پہ تھوڑا بہت انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ، کیونکہ پہلے سرکار نہیں تھی اب سرکار ہے، کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پلوامہ میں رہتا ہوں سر، پلوامہ ہیز بین ان نیوز فار گڈ اینڈ بیڈ ریزنس ان لاسٹ مینی ایئرس، اور پلوامہ اٹیک کے بعد انفارچونیٹلی ایک ٹیبو اسٹیبلش کیا گیا ہمارے ضلع کے خلاف۔ اس پلوامہ ضلع کو وائلنس سے، اس افیکٹ سے نکالنے کے لیے ڈیولپمنٹ کا ایک
अहम रोल है सर, अहम रोल। जब हम ये कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, ये सख्ती से नहीं हो सकता। तो पुलवामा में एयरफोर्स का सबसे बड़ा स्टेशन है सर, स्ट्रेटेजिक रोड। हमने रिक्वेस्ट भी किया था डिपार्टमेंट को कि उस रोड का अवंतीपुरा एम्स की तरफ जब हम जाते हैं पुलवामा तक, दैट शुड बी इंक्लूड एज अ स्ट्रेटेजिक रोड। और पुलवामा से श्रीनगर महज 30 किलोमीटर है सर, रोड की खस्ता हालत है, उसकी वाइडनिंग होनी चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, जब आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर लासीपुरा में है, उसके भी रोड की खस्ता हालत है, वहाँ वाइडनिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असम्बली सलमान सागर ने LCMA की तरफ से हजरतबल इलाके में नए तामीर शुदा रिहायशी मकान वालों के ख़िलाफ़ जारी नोटिस पर बरहमी का इजहार किया है। सलमान सागर ने इल्ज़ाम लगाया कि वो नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ है, लेकिन ये सिर्फ गरीबों को ही डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। सलमान ने कहा कि अगर किसी अफसर को यह गलत फहमी होगी कि वो लोगों को धमकाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। सलमान ने कहा कि LCMA की इन धमकाने की ये कार्रवाइयाँ हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी। कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं आती है जो LCMA ने आज नया बखेड़ा खड़ा किया हुआ है, ये और भी कॉन्स्टिट्यूंसी को टच करते, मेरे और भी ऑनरेबल MLAs मेरे से बात कर रहे थे, तो ये नोटिस निकल रहे हैं, ये सही बात है, और गलत नोटिस निकल रहे हैं। बुरी बात ये है, इसमें बात सही है निकल रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गरीबों को तंग किया जा रहा है इसमें। तो मुझे पूरा यकीन है ऑनरेबल CM साहब के पास जब ये टेकअप किया जाएगा, मैंने ऑलरेडी उनके ऑफिस में ऑनरेबल एडवाइज़र साहब नासिर ज़मानी सबसे बात की हुई है इस बारे में, और बाकी MLAs भी काफ़ी इसमें यूनानिमस है कि ये गुंडागर्दी नहीं, इलेक्टेड सरकार है, ये गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। किसी अफसर को अगर गलत फहमी है कि वो यहाँ दबाने के लिए आएंगे लोगों को, वो यहाँ को गुंडागर्दी चलेगी, तो ऐसी कोई बात नहीं। हमने देखी है LCMA की गुंडागर्दी, हमने बहुत। उधर ज़िला पुलवामा के पामपुर में आज महकमे सेरीकल्चर की तरफ से रेशम कृषि मेले का इनेकाद किया गया। इस दौरान डायरेक्टर सेरीकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने मेले का इफ्तिताह किया। इस दौरान मेले में 500 से ज़ायद रेशम के कीड़े पालने वाले अफराद ने भी शिरकत की, जो वादी के मुख्तलिफ अजला से पहुँचे थे। इसका मकसद सेरीकल्चर से जुड़े शोबों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना था। तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि इस दौरान कीड़े पालने के मुख्तलिफ तरीके से इस शोबे से जुड़े अफराद को तरबियत दी गई। इवेंट था यहाँ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट पामपुर में। ये हमने सेंट्रल सिविल बोर्ड के इश्तिराक से किया था, जिसमें यहाँ नॉर्थ इंडिया के डॉक्टर सरदार सिंह साहब हैं इसके डायरेक्टर, तो जॉइंटली हमने किया था। इसमें उनका भी ताउन था, जो सुभाष बिल्कुल के उनका भी ताउन था। तो इसमें हमने तकरीबन जो हमारे कश्मीर डिवीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ से हमने फार्मर बसों में लाए थे, और यहाँ पर जो नाज़रीन, ये था उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।